السلام علیکم سجنوں تو ویلیو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہو گئے۔ تو زی فیصل آبادی آپ کی خدمت میں آج ایک ولاگ پیش کرنے جا رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں جو ہے پاکستان کی بہت ہی فیمس، بہت ہی مشہور پرسنالٹی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہوں گی، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ایک ہے جی پاکستان کے سپر سٹار ایکٹر ہوسٹ فیصل قریشی، بہت ہی نفیس انسان ہے، اور دوسرے جو کہ ارشاد بٹی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی بہت ہی نفیس اور بہت ہی سادہ طبیعت انسان ہیں۔ ان سے ہم ملیں گے، ان سے ان کی لائف کے بارے میں، وہ کیا تھے، کیسے اوپر آئے، وہ ان سے جانیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ریسنٹلی جو ہے ارشد سی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ ان کے کافی کلوز تھے، تو ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے تھوڑا بہت۔ تو جسٹ آن ویڈیو، لیٹس وی موو ٹو ورڈ پروگرام۔ ہم کھڑے ہو کے استقبال کریں گے اپنے مہمانوں کا۔ میں درشن کروا دیتا ہوں پہلے آپ کا، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے ان کو اوپر بلائیں گے۔ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ، بھائی چارے کی فضا ہے۔ اور میں چھڑکے میرا 12 بجے کا اس بہت سے پیارے سے پروانے کے لیے بہت سی تالیاں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اب آپ وہ منظر دیکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے آج کے اس پروگرام کا اصل کاز ہے۔ اسپیشل لوگ ہمارا اثاثہ ہے، ہمیں کسی صورت ان کو اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ سر اٹھا کے جینے کی تلقین آج ہم سب یہاں سے کر کے جائیں گے۔ بہت سی تالیاں جی بچوں کے لیے، بہت سی تالیاں۔ سب لوگ سامنے آ جائیے۔ قاضی صاحب یہاں ہیں، قاضی صاحب یہاں ہیں جی، پلیز یہ گروپ لے لیجیے۔ ہاں جی، یہ اس کو آگے آپ کرتے
بہت شکریہ جی فیصل بھائی، ارشاد بھائی، بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیے. جی ہاں. چلیے سامنے آئیے جی. فیصل قریشی اور جناب ارشاد بھٹی دونوں سگنیچر کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ شرٹس آکشن کے لیے آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ہمارے پاس کچھ شرٹس ہیں جو جن پہ سگنیچر ہیں فیصل قریشی صاحب کے اور یہ ارشاد بھٹی صاحب کے. یہ ٹوکن آف لو کے طور پر آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو بھی یاد رہے گا کہ اس پہ سگنیچر جو ہے ان مہمانوں کے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے تھے. یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشن ہے آپ کے ساتھ جائیں گی اور اس کے حوالے سے جو دامے در میں سکھنے آپ حصہ ڈالیں گے وہ تا قیامت آپ کے ساتھ جائے گا. اس کا اجر جو ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم نے جان بوجھ کے 4 شرٹس لکھی ہیں تاکہ فیصل 4 سائن کر دے. اور 4 پہ ارشاد بھٹی صاحب کریں گے. 3 پہ ہے 4 کر لیجئے. ہاں وہ جو آپ جو پہلے سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کسانہ صاحب کو تو پتہ ہے انہوں نے بھی 4 ہی کیے تھے اور تب سے 4 کر کے بیٹھے ہوئے جی. تو 4 کیے نہیں تھے، پاس ہی بیٹھنا تھا اور کہاں جانا تھا. تو جنہوں نے پھر 4 کیے تھے وہ بھی تو پاس بیٹھی ہوئی ہے نا. ہمارے یہاں کے بچے شاید اس بات کو نہیں جانتے. میں ان کی علم کے لیے کہ یہاں میرج رجسٹریشن جو ہے وہ اور طرح سے ہوتی ہے. پاکستان میں جب شادی ہوتی ہے تو بچوں کو اس پہ 4 سائن ہوتے ہیں. تو آج فیصل سے 4 سائن ہم نے یہاں کرا لیے ہیں. اب 4 کے لیے کچھ ڈھونڈیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. 4 نہیں ہیں 5 ہیں سائن. اینی وے فرسٹ آف آل آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب یہاں پہ تشریف لائے. میں کافی دیر سے سن رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا. اندر میرے بھی ایک ہوسٹ ہے تو بے چینی ہو رہی تھی بہت ساری باتیں سن کے. کافی دیر سے جب میں بہت ساری چیزیں سنتا رہا، بہت ساری باتیں ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کی سویڈش میں جو شاید ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھوڑا سا اس کے حوالے سے مجھے اور ارشاد کو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جب انہوں نے کشمیر کی بات کی تو واقعی بہت اچھا لگا. ریسنٹلی بلکہ میں آج سے ٹھیک 3 دن پہلے میں کشمیر میں ہی تھا اور وہیں پہ شوٹ کر رہا تھا. میں وہیں سے آ رہا ہوں تو مجھے جب انہوں نے کشمیر کی بات کی تو اور بھی اچھا لگا. بٹ اینی وے میں نے خود ہی بات شروع کر دی. فیصل ڈائریکٹ یہ بات سچ ہے کہ فیصل شوٹ پہ تھے مظفر آباد کشمیر میں. وہاں سے سیدھے پہنچے کراچی، کراچی سے فلائٹ لی اور سیدھے اوسلو، اوسلو سے اسٹاک. یہ سیدھا نہیں ہے، کافی گھومنا پڑتا ہے اس کے لیے. لیکن اینی وے بٹھا کے بور کر رہے ہیں آپ. میں پرسنلی تھینک یو کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ بات چیت شروع کریں، ارشاد ہے ہم میرے بھی بڑے پیارے دوست تھے، ارشاد کے بھی بڑے پیارے دوست. ارشد آئی جسٹ وانٹ کہ ایک اتنے لوگ موجود ہیں تو صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، ایک چھوٹی سی فاتحہ کر لیں ارشد کے لیے. آپ سب کی بڑی نوازش ہوگی. سو اچھا موقع ہے. اچھا فیصل جی میں ایک چھوٹی سی فاتحہ سن لیجیے. جی نہیں اب تو ہو گیا.
लेकिन ये सेगमेंट हमने थोड़ा आगे रखा हुआ था। अब चूँकि आपने अनाउंस कर दिया है तो ख़वातीन हज़रात आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब आप शहीद हो चुके हैं, हमारे दरमियान नहीं है। तो इरशाद भाई के तो बहुत प्यारे और बहुत करीबी मरासम थे उनके साथ। तो आइए हम सब उनके लिए एक बार फातिहानी करते हैं। आप सूरह इखलास उनके लिए तलावत कर लीजिए। जी मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था। शाहिद जमील साहब की भी मैंने बात सुनी, शाहरुख की भी मैंने बात सुनी। सैलाब के अगर हवाले से हम बात करते हैं पाकिस्तान में, मैं आई विटनेस हूँ, कुछ जगहें देख कर आया हूँ। जो सिचुएशन है वो वाकई बहुत अनबेरेबल है। अभी भी बहुत सारा पानी खड़ा हुआ है, बहुत सारे इलाकों में लोग अभी भी बेघर हैं। हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी NGOs हैं, प्राइवेटली लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जिस चीज़ पे आई एम सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन जो बहुत सारे काम जो हुकूमत को करने चाहिए वो शायद हमने उसका बीड़ा उठाया। अगर हमारे मुल्क में ED साहब ना होते तो शायद लाशें जो हैं वो सड़कों पर पड़ी रहती। एम्बुलेंस का सिलसिला शुरू करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। या इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोग मदद कर रहे हैं लोगों की और हेल्प आउट कर रहे हैं। सो इस वक्त भी यही कंडीशन है वहाँ पे। जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया सुकून के लिए, तो मैं भी सर्च कर रहा था, देख रहा था, और वाकई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। ये जब वहाँ पे लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं या व्हील चेयर फराहम कर रहे हैं, सो वो भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप किसी को जो शायद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते लोग, उनको इतना मौका मिल गया है कि वो चल के थोड़ा सा अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए। हम ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट दुनिया से हैं, मैं अभी और भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन इन द डेज ऑफ कोविड मैं एक मज़े की चीज़ शेयर करता हूँ। जाहिर सी बात है, आपको खरबपति लोग तो है नहीं, हॉलीवुड के एक्टर्स तो है नहीं कि आप लोगों ने जजीरे खरीदे हैं। तो जब कोविड के दिन थे तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ भी देखते हैं कि हम उनको हेल्प आउट करें या हम उनको थोड़ा सा काम करें, मदद करें। तो हमने कोशिश की कि थोड़ा सा लोगों को काम करते हैं। तो 3-4 महीने नॉन स्टॉप जो हो सकता था वो हम पर्सनली अपने, ख़ास तौर से मैंने जो कुछ दोस्त थे उनसे कहा कि हमारी इंडस्ट्री में जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं, जो लाइट मैन होते हैं, जो ये पर डे पे काम करने वाले लोग होते हैं, इन बेचारों के पास एज सच कोई रिजर्व होता नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं कि अपनी इंडस्ट्री में अपने लोगों को ज़रा सपोर्ट करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 4-4.5 महीने तक। तो एक दिन मेरी बीवी आई और उसने कहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले महीने हमारी बिजली कट जाएगी। मैंने कहा क्यों? तो कहती पैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है यार। मैंने कहा देखते हैं आप, मैंने कमेंट कर लिया कुछ लोगों के साथ, तो उनको कैश भी देना है और कुछ लोगों को राशन भी देना है। तो मैंने कहा जितने पैसे कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये जो ट्रस्ट था मेरा, जिसने ऐसा किया कि इतनी सारी इंडोर्समेंट्स आई हैं अगले कोई 3-4 दिन में कि आप यकीन करें कि वो फिर से काम शुरू हो गया, फिर से चीज़ें शुरू हो गई। तो ये बात आज से नहीं बल्कि मैं चूँकि मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ ये चीज़ कि जो लोग इस तरह से आगे बढ़ के ये जो एक सदका जारिया हम कहते हैं, इसको खासतौर से अगर मैं कहूँगा तो सदका जारिया है, आपने किसी को पढ़ा दिया तो सदका जारिया है। वो जब तक पढ़ रहा है, वो पढ़ के जब नौकरी करेगा, वो किसी का कफील बनेगा, उसके आगे से बच्चों के बच्चे, वो आपने सदका जारिया कर दिया। वो जब तक ये चलता रहेगा वो तब तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इस तरह से पानी का कुआं लगा देते हैं, कहीं नलका लगा देते हैं, किसी को कोई और आप हेल्प कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें सदका जारिया में जाती हैं। और अल्लाह इस चीज़ को इतना पसंद करता है बाखुदा कि हम भी जब कोशिश होती है, जब मौका मिलता है, कराची में भी बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते रहते हैं, तो कि थ्रू प्रॉपर चैनल ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैं इंडिपेंडेंटली शायद इतने लोगों को व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता शायद साहब, या मैं उस तरह से
चेक आउट नहीं कर सकता कि अच्छा ये करना है या नहीं करना है। तो वो जो एक तंजीम बनी हुई होती है उससे बहुत आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें मैनेज करना कि अच्छा ये इसको इस तरह से मैनेज ये लोग कर रहे हैं तो इनको ये कर देते हैं, अच्छा ये लोग कुएँ बना रहे हैं, अच्छा ठीक है जी इनके साथ ये कर लेते हैं, अच्छा जी ये लोग राशन का करते हैं तो इनके साथ ये कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। सो वो तमाम NGOs जो इस तरह से लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अप्रोच किया। और इस दफ़ा मैं स्वीडन, डेनमार्क और ऑस्लो में हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर मौका मिला तो बाकी भी शहरों में आऊँगा। बाकी हम बातचीत कर लेंगे, मैंने कहा ये ज़रा ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा जो एक आज का जो मकसद है, हेलो, तो आज का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का मकसद बेसिकली आज पूरा होना चाहिए और जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है वो सब पूरा होना चाहिए। बहुत ही हजरात, हमारे दूसरे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत कर्ब से गुजरे हैं गुज़श्ता चंद महीनों में, आप सब जानते हैं। चूँकि फैसल ने आगाज़ कर दिया था उस बात के लिए, तो मैं अब रोक नहीं पाया उस चीज़ को। ज़ाहिर है हमारे पास वक्त भी अब कम है। हमारे इरशाद भाई जो हैं जिस तरह की तकलीफ़ से गुजरे हैं, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ताला वो दुख किसी और को दे। एक आपको छोटा सा इस्तकबाल करना है और मेरे इस प्यारे भाई के दो फूल आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके दो ही फूल हैं और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी साहबजादी हमना हमारे साथ मौजूद बैठी हुई है और इनके बेटे इब्राहिम, जो जिनको मैं 1.5 इरशाद कहता हूँ क्योंकि ये इरशाद साहब से आधा ऊपर माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं। ये 1.5 इरशाद जो है इब्राहिम और हमना के लिए बहुत सी तालियां, वो आपके साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, बहुत शुक्रिया हमना। ख़वातीन हज़रात, आप सब जानते हैं कि मेरे इस भाई की अहलिया इन्हें तनहा छोड़ गई। ये वक्त तो सब पे आना है, लेकिन इतनी जवां साल उम्र में और ऐसी वक्त में जब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है अपने पार्टनर की, अपने साथी की, तो ये दुख दुगना हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि एक बार फिर इरशाद भाई की अहलिया के लिए हम दुआ करें। यही वजह है कि इतनी छोटी एज के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ये अपने बच्चों को भी साथ लेके आए। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको भी इग्नोर किया। हमारे साथ जो वादा था, जिस तरह से इन्होंने उस वादे को निभाया है आप तक आने के लिए, सर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि इरशाद भाई आपसे मुखातिब हो। इरशाद भाई। आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा, पता है इतनी बातें हो रही हैं पीछे, इधर 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 इधर। तो या तो हमें अपने घरों में बुला लें, हम वो सुन लें, या आज ये तो प्रॉमिस करते हैं बोलेंगे नहीं। एक बार सिर्फ 5 प्रॉमिस पाकिस्तानी नहीं, स्वीडन प्रॉमिस। स्वीडिश प्रॉमिस पक्का। सबसे पहले तो स्कूल वालों आप सबका शुक्रिया कि देखो, प्रेसिडेंट खातून, वाइस प्रेसिडेंट खातून, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मीन मरियम औरंगजेब खातून, फाइनेंस मतलब साडा हिसाबदार खातून और बाकी भी खवातीन। तो इन्होंने एक ना बरकत के लिए ये 2 पौधे ये रखे हुए थे और एक अनएक्टिव मर्द
आप ये तो उसे भी रखा हुआ है। ये 3 मर्दों को, अच्छा यकीन करें अगर नज़र की ऐनक ना लगाई हो तो मुझे ये दोनों भी ख़वातीन ही लगती हैं। हाँ, मैंने थोड़ी सी यानी कमज़ोर नज़र वाले जब ये बात करते हैं, ख़वातीन में रहते हैं तो इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि घर का माहौल फील होता है। तो पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, यू सपोर्टिंग अस, यू सपोर्टिंग कश्मीर, वी लव यू, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से सहाफ़त, सियासत, रियासत, हुकूमत कोई खबर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दिल से 2-3 बातें करनी है, दिल कोई अच्छी खबर नहीं है और बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि क्या ख्वाब थे और कैसे बिखर गए, किस तरफ निकल गए हम। और बड़ा क्रिटिकल मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान की। मुझे दिन में 4-4 फ़ोन आते हैं कि वापस आ जाएं और मेरा दिल करता है, क्योंकि वहाँ जाकर इस वक्त एक कोई इनपुट वहाँ बैठे रहना, ये भी बड़ा वहाँ सवाब का काम है मेरा ख्याल है, मेरे मुल्क की तकदीर का मामला है। हम ये छोड़ दीजिएगा कि हम नाकाम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे रह जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे रहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है एफर्ट, जो आपकी कोशिश हो वो मैटर करती है। नहीं चुप करते, देखे ना, फिर स्वीडन में होके पाकिस्तानी फिर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ। और यानी तो पता है, ये जब चला था, ये साल चढ़ा है, ये साल मेरे लिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ने इस साल में मुझे ज़िंदा रखा, बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बच्चों के साथ हूँ, बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपके साथ हूँ, बड़ी ब्लेसिंग है। इस कार्य नेक काम के लिए हूँ, अल्लाह का फजल है, बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ये साल मेरे लिए बड़ा भारी गुजरा। साल शुरू हुआ बेगम से, और मैं अक्सर कहता हूँ कि सारों की बेगमें जो समझते हैं ऐसी होती हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी बेगम बहुत अमीर थी। आपने सुना हुआ है, मैं मुख्तर कर मैं बहुत गरीब था। और यानी 2001 में मेरे ख्याल से 75,000 में हमने शादी की। वो 75,000 मेरी बेगम ने दिया। जो जेवर मैंने उसको डाले थे वो जेवर मेरी बेगम ने दिए। जो घर किराए पे लिया था, 6 महीने का किराया मेरी बेगम ने दिया। जो उसमें फर्नीचर था वो मेरी बेगम का था। और मेरी पता नहीं 3500 तनख्वाह थी उस वक्त, उसका उस वक्त 10,000 जेब खर्च था। वो माहौल छोड़कर मेरे पास आई और मेरे लिए रुली, नौकरियों में नौकरियां की। और फिर जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, मैं जिस चीज़ को पकड़ता था वो सोना बन जाती थी। और आज मेरे पास इतना कुछ है, अल्लाह ने दिया वो इतना कुछ है कि यकीन करें कि अगर मैं 20 साल बैठ के खाता रहूं तो फिर भी ख़त्म ना हो। खानी तो वही है ना, 2 रोटियाँ। तो ये सारा अल्लाह के फजल के बाद बेगम की वजह से जो मेरी लाइफ में आई। और वो गई, मुझे कहती होती थी कि मैं सुना रहा था शाहरुख को, मुझे कहती होती थी कि वो अक्सर कहती थी मैंने तुझसे पहले चले जाना है और तुझे लग पता जाना है। तो वो दुबई में पली बड़ी थी और उसका एक बड़ा था कि वो सोती थी ना तो उसको नीचे से थोड़ा सा भी कोई लगता था ना तो वो फिर उठती थी और उठ के सीधी करती थी। तो जब कब्र बनाई तो मैं खुद गया अंदर, मैं खुद लेटा। पहले मैंने देखा कि कोई चीज़ नीचे से लग तो नहीं रही, फिर वो लगी थी, फिर मैंने साफ़ की, फिर दोबारा बनाई, फिर साफ़ की, फिर तीसरी मरतबा लेटा तो वो ठीक थी। फिर जब मैंने उसे उतार के आखिरी जप्पी मारी और आखिरी पप्पी ली और बिलीव मी, मुझे पता चला कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मुझे उससे पहले मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेता था और उसके साथ था तो कितनी, और उसका जो सबसे जो मैं यहाँ बताने की बात है, उसके प्लॉट, उसका 1-2 घर इस्लामाबाद में,
اس کا اکاؤنٹ، میں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تو وہ اسکول چلا رہی ہے بچوں کا، وہ جو اب میں چلا رہا ہوں، اس کی 1100 قرآن کی اسٹوڈنٹس تھی، قرآن فری پڑھاتی تھی، وہ مسجدیں بنواتی تھی، یتیم خانہ ابھی بنا رہی تھی، وہ اب میں بنواؤں گا. تو وہ جب اس کے میں پیسے نکلواتا تھا تو میں بینک کے آگے بیٹھ کے نا کئی منٹوں تک روتا رہتا تھا کہ یہ وہ اکاؤنٹ کے پیسے تھے جو اس کے تھے، جو مجھے نکلوانے پڑ گئے. اتنی سی اوقات ہے انسان کی. اور وہ چلی گئی. اور پھر یہ سال کا جب گزرا، اینڈ آیا تو ارشد چلا گیا. ارشد سے بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، بڑی بحثیں. مجھ سے سینئر تھا، یہ رؤف کلاسرا، یہ سارے ہمارے جرنلزم میں 2 انویسٹیگیٹر جو انویسٹیگیشن کے اچھے لوگ ہیں، وہ رؤف کلاسرا اور ارشد تھے. تو وہ بھی چھوڑ گیا. وہ مجھے ابھی کسی نے ایک شعر لکھ کے دیا ہے کہ یہاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں. تو آج یعنی اس کو وہ کیوں اس پہ اتنے FIRs درج ہوئیں، کیوں اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا، کیوں وہ دبئی گیا، دبئی سے کس نے نکلوایا، وہ کینیا کیوں گیا، کینیا میں اس کو اس طرح بے یار و مددگار کس نے مارا، کینیا پولیس کے 4 موقف کیوں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی گاڑی کو روکتے ہیں، آپ ٹائر پہ مارتے ہیں گولی، ڈرائیور کو مارتے ہیں، ٹائر پہ گولی نہیں ماری، ڈرائیور کو گولی نہیں ماری، ڈرائیور کو خراش تک نہیں، اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو خراش تک نہیں آئی، اور 11-12 گولیاں اس کی طرف ماری اور قریب سے سر میں گولی ماری. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کتنے کیوں ہیں، کتنے سوال ہیں جو اس وقت لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور کتنے سوال ہیں جن کے ہم جواب مانگیں گے. اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہم لوگوں نے کل ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے، پرسوں ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے، ترسوں ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے. تو ان حالات میں آیا، مجھے 2-3 سال تو ہو گیا کم از کم کہتے ہوئے کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے. تو اس مرتبہ ایئرپورٹ پہ بھی میں جب پہنچا تو میں سوچ رہا تھا واپس چلا جاؤں، فلائٹس آگے کر لوں، لیکن آپ سے ملنا تھا. تو ارشد کے بچے بھی ہیں. ہم نے اس کو رات کو 1-1:30 بجے ریسیو کیا ایئرپورٹ سے. میں تھا، عمران تھا، عمران ریاض، کاشف تھا، رؤف تھا، صدیق تھا، سمی ابراہیم تھے، ہم سارے تھے. ہم نے اسے ریسیو کیا. ہم نے اسے ریسیو کر کے کہا کہ ویلکم بیک، تم آزاد تھے، آزاد گئے تھے، آزاد ہو کے واپس آئے. ہم اس کو لے کے گئے، ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں میں نے تو نہیں دیکھا چہرہ، کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں، کمزور دل کا آدمی. میں نے کہا میں نہیں دیکھتا. جنہوں نے دیکھا ہے اس نے کہا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا، تم نے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر جب اس کے بچے آئے، اس کی ماں آئی. 3 دکھ بڑے امپورٹنٹ. اللہ کسی کو دکھ، ماں کا دکھ. ماں جو ہوتی ہے، میں تو اس سے گزرا ہوں. میں اسکول گوئنگ نہیں تھا جب میری والدہ فوت ہو گئی، تو اس دکھ سے بھی. اور پھر جو بچوں کا دکھ، بچے جس دکھ سے گزرتے ہیں وہ بھی میں فیل کرتا ہوں. لائف پارٹنر کا دکھ، وہ جو گزرتے ہیں وہ بھی. جویریہ ہماری، ان کی ایک بیگم ہے، 2 شادیاں کی تھی ارشد نے. جویریہ ہماری بہنوں جیسی ہماری کولیگ ہے، جویریہ صدیق. میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے. میں ان کے پاس رات بیٹھا رہا، پہلی رات تو کوئی الفاظ سوال کو جو وہ کبھی عجیب، کبھی وہ ان کی کتاب لے آتی تھی، کبھی کپلنگس لے آتی تھی، کبھی ٹائز لے آتی تھی. یہ ارشد نے مجھے لاسٹ میسیج بھیجا، یہ ارشد نے مجھے بھیجا، یہ ارشد نے مجھے بھیجا. تو بلیو بھی وہ بھی نہیں بتایا جا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم. یہ سویڈن، یہ دنیا، یہ یورپ، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ پاکستان، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں ہم ایک لمحہ 102 بخار ہو جائے لگ پتہ جاتا ہے. 102 بخار، سارے رشتے، سارے ذائقے، سارے موسم ختم. تو کیا کریں آپ؟ یعنی سال کے شروع میں بیگم، سال کے اینڈ پہ ارشد. سال کے درمیان میں کیسا گزرا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ابھی سال ختم نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے کام کرو، میں تمہارے کام کروں گا. میرے کام کیا ہیں؟ میری مخلوق کی بھلائی. تم لوگوں کی بھلائی کرو، میں تمہاری بھلائی کروں گا. یعنی اگر اس ملک کا، سویڈن کا پرائم منسٹر اگر مجھے کہہ دے کہ تم سویڈن میں رہ رہے ہو تو تم میرے کام کرو، میں تمہارے کروں گا، تو دیکھیے کسی کو بھی کہہ دے تو وہ کیسا فیل کرے گا؟ چھاتی چوڑی کر کے چلے گا نا.
تو اگر ان سارے وزیر اعظموں کا, سارے بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کروں گا, تو مطلب کیا ہے؟ مخلوق خدا کی بھلائی. سب سے اللہ کو شارٹ کٹ, اللہ کو بڑا, اللہ کہتا ہے یہ میرا کنبہ ہے, یہ میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں باقی سارے یہ اللہ کا کنبہ ہے. کسی نے کلمہ پڑھا ہے, کسی نے نہیں پڑھا, یہ وہ جانتا ہے یا اس کا کام جانتا ہے, ہم تو نہیں فتوے دے سکتے. یہ اللہ کا کنبہ ہے. آج ہم کس لیے ہیں؟ یہ شرٹ فار ایگزامپل, یہ ایک ویل چیئر, کتنے پیسے میں نے بیگم کے پیسے نکلوا کے اس میں لگائے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. ابھی میں نے عدالت میں وہ جو گارڈین بنے گا, پھر اس کے گھر جو ہیں وہ اور پلاٹ وہ سارے ٹرسٹ میں ڈالوں گا, تو کدھر لے گئی, کہاں لے گیا؟ ارشد کے کتنے خواب تھے, کتنی ہم بحثیں کرتے تھے کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے, پاکستان ایسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, اب کدھر ہے؟ تو پلیز اللہ کے نام پہ, اللہ تعالیٰ کا رسول, اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے کام کرو میں تمہارے کروں گا, تم لوگوں کی بھلائی کرو میں تمہاری بھلائی کروں گا, تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. تو آپ پرومس کرتے ہیں نا کہ آپ پرومس کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ تو ہے ہی, آپ کے گھر میں اگر 5 فٹ پانی آ جائے 5 دن آپ کو چھت پہ بیٹھنا پڑے گا. کچھ اگر کچھ بھی نہیں, چھت پہ بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہ آپ کا جائے. پتہ ہے 4.5 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے, یہ ہر 7واں بلکہ 6واں بلکہ 5واں پاکستانی افیکٹ ہوا ہے سیلاب میں. 12 لاکھ جانور بہ گئے. جانور کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک بندے کے پاس ایک نسل کے لیے ایک گائے ایک بکری ہوتی ہے. ہم نہیں فیل کر سکتے, یہ پنڈ کے جو رہنے والے یہاں سارے ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں کہ جانور کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ پتہ ہے کوئی 19,000 ہاسپٹل بہ گئے, کوئی 22,000 پل بہ گئے, کوئی 8,500 کے قریب سڑکیں, ریلوے ٹریک بہ گیا, کوئی 12-14 لاکھ گھر بہ گئے, اور ماں کے سامنے بیٹے بہ گئے, خامد کے سامنے بیوی بہ گئی, اور بچوں کے سامنے ماں باپ بہ گئے. کچھ بھی نہیں رہا, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں رہا. 2 دن لگتے ہیں اگر آپ ان کی طرف سے ہو کے آئیں تو آپ کو نارمل اپنی لائف میں آنے کے لیے کچھ بھی نہیں لگتے آپ. اچھا پھر دوسری بات ہے وہ اینٹیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. زمین پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اتنے سانپ ہیں وہ زمین پہ آ نہیں سکتے. تو آپ اپنے آپ سوچئے. ہاں, اور آپ سوچئے, آپ کے پاس 2 بچے ہیں اور آپ ساری رات اس وجہ سے جاگی ہیں کہ اس کو سانپ نہ کاٹ لیں. تو ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ آپ ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے, یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. معذور آدمی کی آپ مدد نہیں کریں گے. یہ ہم سارے جو بیٹھے ہو سکتا ہے ہم معذور ہوتے, پھر ہمیں ویل چیئر کی ضرورت ہوتی. پھر تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ساروں سے, اگر آپ کہتے ہیں میں اور فیصل بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو اس طرح ڈونیشن کا یقین ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. پلیز اللہ کے نام پہ مخلوق خدا کے سیلاب والوں کو نہیں بھیجنا. پاکستان کو اس حالت میں چھوڑ کے میں آیا ہوں. یقین کریں میرا پاکستان, دل پاکستان میں, دماغ پاکستان میں, صرف آپ سے ملنے آیا ہوں, صرف ان کی محبت میں آیا ہوں. تو آپ نے اس سکون کو بھی نہیں بھیجنا, اور جو سکون وہاں سیلاب والوں کا چلا گیا اس کو بھی نہیں بھولنا, جو سکون پاکستانیوں کا چلا گیا اس کو بھی نہیں بھولنا, اور جو سکون کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں اس سکون کو بھی نہیں بھولنا. اور یہ سارا سکون جب جمع تفریق ہوگا تو اس دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا, آخرت میں بھی سکون ملے گا. یقین کریں, آپ نے کیجئے گا, کچھ بھی کیجئے گا. وہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا نہیں کہ وہ کیا لائے, انہوں نے کہا کہ میں آدھا سامان لے آؤں. حضرت عمر نے تو حضرت ابو بکر صدیق کیا لائے, انہوں نے کہا میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا, میں سب کچھ لے آیا. حضرت علی سے کہا تھا ایک انسان رائے راست پر تیری وجہ سے آ جائے تو یہی کافی ہے. تو آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ فبی علی ربی کو متکذبان, کہ اللہ کی کن کن نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے. ہم کہاں بیٹھے ہیں, آپ کہاں بیٹھے ہیں, ہم کن حالات میں, آپ کن حالات میں. آپ کی مشکلیں ہماری مشکلیں نہیں ہیں, آپ فیل ہی نہیں کر سکتے, میں فیل نہیں کر سکتا ان کا. اور وہ ہے نا اولاد اور مال آزمائش ہے, اس آزمائش سے نکلنا ہے آپ کو, آپ نے کام کرنا ہے. پلیز میری ساروں سے درخواست ہے کہ ضرور کیجئے, سکون کو ضرور ڈونیٹ کیجئے. اور ایک مرتبہ پھر دل سے تھوڑا سا ٹائم لگا کے, مجھے ابھی 2 مرتبہ آپ نے فاتحہ خانی کی, مجھے حیرانگی ہوئی کہ آپ نے کیسے آٹو پہ لگایا ہوا تھا کہ اتنی جلدی ہو گئی.
पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़े, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दिल से अरशद के लिए, उसकी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए. Kul att se många vänner från Kashmir här. Det är fantastiskt roligt, och inte minst jag, Zakia och Amir med flera och Malik, ja, många som jobbar ganska intensivt hårt för att också lyfta, highlighta situationen i Kashmir, det fruktansvärda som händer. Jag har faktiskt skrivit väldigt många motioner i Sveriges riksdag, inte för att polemisera, inte för att söka konflikt, utan snarare uppmärksamma, highlighta situationen för 8 drygt miljoner människor som lever i förtryck, förföljelse och som lever i ett stort fängelse. Så mitt uppdrag har varit att fortsätta driva på detta i Sveriges riksdag, även också i fortsättningsvis, förhoppningsvis. Så länge vi inte får en lösning på den här konflikten så kommer jag att fortsätta lyfta detta. Och där har många av er bidragit med Zakia med flera till att berätta om situationen i Kashmir. Det är viktigt. Det är en mänsklig tragedi som händer mot väldigt många oskyldiga civila människor. Därför är min uppmaning, vädjan till alla inblandade parter, även Indien, att söka en fredlig lösning på den här konflikten. För att ta bort en paragraf i en konstitution, det kommer inte att underlätta livet för många människor som bor i det landet. För människorna i Kashmir, de är fredliga. De vill leva i fred, de vill leva i frihet, de vill leva som alla andra människor på denna jordklot som vi lever i Sverige, eller hur? Så egentligen, folket i Kashmir vill inte ha mer än det vi har här. Att leva i frihet, i fred. Men det innebär också, mina vänner, att när vi fortsätter vår politiska kamp mot nazisterna, när vi fortsätter vår kamp mot de som är rasister, så måste vi också inse att vi måste organisera oss. Vi måste bli fler i den här politiska kampen. Det räcker inte med Serkan Köse eller Zakia Nubotjurk eller Shafkar eller Malik eller Maksud med flera. Ni behöver bli många fler i den här politiska fighten, för att vi måste se till att prata om det som händer i Sverige nu. Jag vill bara säga parentes, tack till er alla som gav mig, mitt parti, oss stöd under hela valrörelsen. Tack till er alla. Ni var många som ville att Socialdemokraterna skulle fortsätta styra Sverige. Men vi lyckades inte hela vägen. Men jag är övertygad om att vi tillsammans, allihopa, ska fortsätta vår politiska kamp i opposition. Och att vi ska se till att snart, förhoppningsvis, om inte snart, 2026, se till att det är Socialdemokraterna som styr detta land. För att vi socialdemokrater tror på 3 saker. Frihet för oss alla. Bygga ett jämlikt samhälle, men framförallt ett solidariskt samhälle. Och det är inget fel på allt det här. Alla de här 3 är viktiga för oss socialdemokrater. Jag kommer göra allt vad jag kan för att se till att den här kommunen, den här regionen har vi också tagit över, men att Sverige ska vara den här internationella rösten. Det var så jag lärde mig för Olof Palme. Vi är socialdemokrater, vi tror på alla människors lika värde, vi tror på solidaritet. Men solidaritet, mina vänner, det behövs många människor i Pakistan er hjälp. Eller hur? Vad är solidaritet? Solidaritet är att ställa upp för varandra, hjälpa varandra. एक बार दोनों ने गुलामी की बात